Bribia, the bombarding say a behisha someone. Here we are bravo, and someone ebema abrabo, ebo, aye boko, amaye, ya be pensa pensi, any more be bringing home. Na you send ye be ya, ye be yen. Send a mooning tembi and penny for a minute what na see. Your timid fast no one, aye oba pass bampa asantua. Ya, or twami sui, aye a woeful fee. Me a midi dwumadi ho chia me bidi ane eresi approgate ene asema ye be pensim ene se edi ane abaya wedu ne bra grosso ne bra gro embrace obroni si puberty age bra abaya esiso a waya na baya ne ho aye fefefe na sebi obebu ne nsa sambre mu nsam ne ye ba beka esanse tete no ne ye ka ho asemunti na ema wiase eyemre enne obi apese obeka nti ama mbaye no po bi bebre mpo ni se ne omo hwe ni mu se sambre no e ba abeso a nti mpanimfo ya me ne omo hie so mo ye mba mpanimfo yi ne won ba bi sebise mu ne ya kyerekere mu na wo ya abaye a wo titele ho a kyen waso na tie ne a ebe Empty for me, what I see. Obapa, Abroa, a Jane, and a year a bra grow embry, Brunisi. What is puberty age? I met you for Sham de Bia, Sanya Mutia, and I'm sure ye need you home into Yadinamishra and Mamma. He say a cassette. Ebra eyadea eye onyame nyansem wode ahye ememu enti oba edru enyi mfie be se du9 first no du9 du miensa ebi kura dunum kura mpo na dia sa na dia edu kura na chrese omo ne nam so bi kura nkunu mpo na womo ne nam so computer na so ahu na eyade a ekoso wo nipadue num enti se abofra enya samfie na nti obehu se na wa start ne body na start prepare e de no ba be ko ni youth mu no enti se yakase bra na eye bibia ewo nipadue mu a bosumi bia ebesane ti se emoja ewo oba ehu na wahunu se maye bra puberty age and bra abaya puberty age for girls and bra abaya obejina nenketesia ebremu senya obapa akam yo mami puberty age brebe na abaya du sa emfie no mu yo without see
eti fo na mekoso anu achia mo bi mu so ye da masepa se mutie se ye ka se abaya ebechima ebrebe mu no de chima first me said ye ma me di kan na I started from 14 15 na ekọ na chese oba be si umma akwam na enei no ebinya no 9 10 11 12 enam se na mayra no wo mo ho soso enti no mutumi enya ne tom simo mre tom tumi nya ne ntem amundu abaya ne papa abaya ne age na kasa ne 15 ekọ no jo body 16 ekọ no ya mo fa bro fun bi nche ya wati shino ya ne mu yedi yo Obapa abaya wesi ne baba wa brimu mfidu na brimu a waye pukepuka okọ sabi okọ ekochima no ana kobu ne nsa no edien na onhwe anim se ne honam no be ka akire no se akola edru se mfie no so a nse ya na Ghana ya kan se waye aprewa ngo so waye petre why fe na wo mu se na ho ofe bi edru no afọ obe hu se ne nufu yi abetuetua ho kama so ahu enti se uhunu ne saa na kire se eniema bi ekoso ni homos nu na esesa no enti ede no ba betu kwan fufuro bi enti saa niema no ebeye ama wahunu se akwala ya sesen bi oho na ma wo ho a wo kwa adwaye a wo che obeba akọhye adwaye na afi wa start ya se mi pia wo se me hwehwe me ho se mi bibia eye on point a ansa na mapie ube ho na bi a waka na no kakra ube ho no o de Saturday night no de kakra etwitwi na fro so wa ho nti uhia na hu se aketesia na wo bei nti sana etie hu se niama sa esesa woni ho ne yes awo niama ba wa Obapa kan de niama ba na ba ye du sambre ya ya ba be chime ya ana polisi puberty age mu niama ba na esesa ewo ye ho me no ni pedua no ebu o ma bona no moto afu ne mi na beba no enye mpanifo nwu ye nkromi bi star bi nso amere ya mo krodi ma ho pon en fifreti wa na ho bon kan kan tu ma mbe fro waka tro se pedua moto ma me hwe na afi ya sha se be tro se fan ka twade edwutwu wa moto na fa bidwutwu aso anti because udu sa age na ho be bon pa ti se wa hwe ya obenya honam kan kan na wo di ti se wo ma me yo bi a nani wo ho be cheche sa ne mani nyina na watumi asua honidie enti usua sa honidie na baby a wonam bia na utim sa mpa bayo yi osua honidie no nam na ade ba ko nso mi huni se me kai krom sani yesu so na yedu sa bra na yedware abonte afi obi ba na ye kata yem ko so suru fele so be dware aboko no fo abobo kakra nti no wa vezo hu dware a adware wa ementu ba sha pants na ye da no dware abonte ni ti niama mi hu no enso ebi no na ehwe no mpa cho ya na ya boto mu nko ana wa ha no so etimi ba ko so yekuma ho no ni no ba be bia ba be bre ni say pubic area ho ni ba niama e wo so hwe ni bi no wa moto mbefu kakra ho ba bi so be start say efu first na nka we straight be so I say hips so ba na onentu I say ho ye mre eniama we nyina e wo say o hwe ni ebi kura anya pimples me time kura isanya kro me time ye sinya kro e kakra e wo ha esambre no na e wo so hwe ni say wo be abaya yo na me huna mi asese awie me nufu ya ye kama me hips ya ba kama me ho ba bi efu kama se sei cheso bi ne me kasa pa me start se me checheche ho me first na matari me sha me to se sei ma start se me to se sei me hu ba ma otwam kra first na me ndia gra se me fere no mbre na du nti se mbre du na se me nya chima me dem biom ena me hwe ni mu manya sa body ni sa niama ya keke nyina hormones ya be nyina den na chese afedi abaya me do 14 13 me hwe ni mu se eba se edru sana se ni edi kaka ye no na chese obra no edru ho enti ho na wo se awofo no ebam
na obe start say obe kyerɛkyerɛ akwalaa no papa ene bɔne a ewom enti sɛ akwalaa no duru saa no a ɔbaatan bia na ɛwɔ sɛ wosi to say ne underwears no so ni dodo a obepɛ more ama no because obe changing no time to time na the say ne pad ɛwɔ sɛ wonya pads ɛma no month bia ntwɛn ɛma no ma mɛka sɛ maame bibi say sɛ wote ase enti na aha no mesrɛ awofoɔ sɛ communication ne yɛ ma ntɛm no ɛho hia because sɛ ne yɛ kan nyina no sɛ communication ne ho a akola no nka nkyerɛ wo da sɛ wote ase enti ɛbɛyɛ strange ama no sɛ obehu ana sɛ aba besane enti ɛhɔ na awofoɔ no yɛ dwuma kɛse a wɔsɛ yɛ no bi ne sɛ yɛbɛtu no fo aka sɛ saa brɛ ebra emogya yi esane afiri ohun ɛyɛ bra afei sɛ wo ne bɛɛma hyia a wobɛtumi anyensen na me pɛsɛ wo yɛ awuraba nti kansam a ɛdɛ egu akwala na so me pɛsɛ wo yɛ awuraba nti ɛna me kyerɛ wo nneɛma a ɛwɔ sɛ wo yɛ na abɛboa wo nti saa ta mo yi bɛɛma ɛfrɛ wo a ɛnkɔ na akɔyɛ ɔhaw ama wo isan sɛ wo kɔ a ɛbɛyɛ ɔhaw ama no yo mami abaye ya ye kama ai sam badwa wa ye kama ba bibi e free ne ho na masimba he onim mpo se bibi be free ne ho na masiaba ohwe na hwehwe ma ne ho ane se ne ho aye free ne ho ane se ne nufu abo ne ho ane se ne shape asesa ne mfia kom hips aba ne nto aya kama again na obeka kire oba ne se onhwe ne mu bra wedu saa pempenso no wedu saa ahwo pempenso then onhwe ne mu bi yo am say so hu se oba ne ho aye fe no wagina so saa na wo oba na wo no oba ba na ofie no eso timi nya no ho abotre na wo frɛ no na wo de ne tena se na che na akosua afia anase ama se me hu se ho aye fe dodo pese de wo na ntu aye de wo tu asi abo asi aye wo no fo nso se nsuma hu se wo siesie wo kama na ade ba ko na eyese me ka cho se wonam ahwe ho ye esan se wo ba bechima tichima na wo ba bechima no eyese wo nkwa ya wo be fa so abesiesie wo si afa enti no eyese wo ba na wo ba no fi wo ko top pad edi ba begu fie na abayiwa no wo ko ba bi odi bi ahye ne bag ni because sabre na wo nyini no ebetimi ato no ba bia ebetumi aba ebi kura okokura no okoko mu accident bi ne betimi ahye no ama aba ebi kura okwakoye exam sa ne betimi ahye no ama aba enti wo maame na ne wo fie no e wo se wo top pad na wo kire ne se ade no hu se aba ba bia wo bia bomade aso kwakose adwaye ba bi na ewro wo pant no na fa ade no na kura de nyame adom ani bia benti pad wase ntimi bie first na nka ntoma go ana ubetwitwa no wabobɔ de amakora no ba enai de anam ani bie nti no wo top pad ma aba na wa kire se dia esi de to pant na se na ode ato ase na kwankwankwaje enimi wase ko bu ono mo a saade ne tuma emoja ne timi ba pa enti wo tena se a emoja mbe ne ho na de enimi wase aba obu on so a emma na nam se enya maye a wuhu akora no se moja mbe kase ana se be ke 20 no nya akora no kasa kire ne nkasa na kire no ekwaya efa so a ebeba ebe okora betumi a kire ne se wo hwa na te se bibi kitikiti bi egu upanti mu a bomade ha se obesori akwa hide baby obekwa akosie baby no ahwe se emoja na kakra ewa no akoyi upade na odi ahyase na bibia nso aye kama ya me fe se woni abayi wate na odu sa stage na utimi church no nso eno maame ana papa woni baba ya ate odu sa mbre ya wo fie kra obetimi dia yete se practicals akofa ne panty ba na wo di pad na tu na wa ma na hye sansa pad ne kra so Sunday yeso a eno nso etimi efa ho na wa ma na hwe na semia awokan no wankwa anko mane ni enkuwo abonti yo obapa ibre yaba yaba ye ibre yaba no wa efe nka no ananke se ye be gro na bra sansa wa ye oba edini ya sebra nje se waso ne bra bo enti na first ne se obi ya bra na che se o ye sister wonya ba 17 ko 18 ba ne technology nti ene ndro nti na abante nti se wa ya ba ya waso bra ebo a obebo ne bra man
Mami, watch them send a missing UC pad. Me UC pad. A dear beam. Now bet me some ya by yana. Maya Bram, Minye. A dear beam now bet him some Minye, mammy. Oh, sir, Odru Sana. I was said, would channel how I obesi SCSC and Wafa. I won't see a no ejirania ma bebre so. And I me can I make cassette. I was a auto underwears more a manner. And because I said, only underwears more, brass and may air corner so unino. Obeti me ako bu ne ho animu ase wo baby me kai say na yesusa no na ye ko school no bu ho no ma teacher Desta kra o de paper you be hu no bi afa no so Nyama ya basa. That go ya se mo bo. Because say bibi koso a wa hwe ya obegu no ho animu ase who said those days no so no afesa upe obi a odi cardigan ko school Na bo wasen na boys ni nyina obi a hu say oh ya no ana e ko enti na enibia bai de ye besra wofo no say setie bia na ye wo kwan a ye befa so ebetumi ahwe won wo sa kwan no so enti ye ma omo underwears no na ye nkyira won say so wunya saade we na e wo se wutimi dware yie nya daaje wo hyeda dware hohoro wo moto wo hohoro wase yie sane ebe ya enka bia enya den emma wo ho ehinsa se wo mudru ayisa na tambia no se wunwale bu on obetimi aye be na nsa na wunwale ya ne besi ntem obesi edoso eyesa wo onfeti wo society no ko society mu a na fe nipa awo agbaywa we ne ho bon wo school kra na fe de na to list so wo mo ho bon no ye number 1 nti e ba ne sa na ontumi enya ahoden fa nya de wo sa wo ye self esteem kra sa nti se ye pesa ye mba no enya confidence de nanti ye bibia o mo ya ye mo a won chire be ka se we ya ye kan de obi e sa niema bi wo ho no mo a wohia se obi besan akyerewa ma wani aba ho so mami oba penyin se ma ni panty ndos ya daje chire se ni onsim gare na oba no enim abenyam na eba no banyam a wo ma me nso e kan yo awo abaye bebia wadui ade na oba time pa wo be kire wo ba se bebia wadui sei na wo so we anase sei na wo so we eniama wo de be kire se onye wo bra obu ni nse wie no ebi nya wa ye anda sa ba ya du sa bra na ade abeka chenzo on time shave no especially na koso kuma no abaya bu okonum se de esi ayo nti wo maame no be mena kwa koda mpa so ana se meda me mfanya Ghana mpo ha no kra de esa be easy Ghana no ma kra ne na mpa so ne shave kire no ma no ane na gobo ma onim yenti ne ho fusa na no bon because ade ne fu ye no wo dware on to bi nware wo ye ana Ghana nso ye nisa intimo ye de horo ya se bi wo ho no ana Ghana nso ya bra bon no se ye kodwo so kra ye ni toilet tissue de pepa ya se ya dwo so ya ni se ya pants New Ghana. But me boy dinti. So many people cannot afford it. We majority Ni boy dinti so people cannot afford it. Yeah, come on, this work of so san now and I'm so want me have fun as a crente ho be bon. Enti wo ma me na se wo kira kwase de si yi ase. Uche nkwa obefa so obi se ogu ma the bread stick na obi nso kita bread yankasa enti yakwa ya obefa so a obetumi akira kora na wodi be shave ne hu bia no ye ese se obeja obaba ya ne saa se wanyi nti de waduri de akohia de enya de se meche na afia na o saa kora na kora no bokonya kuna awale ni beguba hu ade kora me be mi kira na de yo won maduane no a woni kwa yo ye still pa obuade ade nti a bia ni kuru kɔ no ho a ontimi nko be hu no de ntokwa na awale no egu enu so hia pa ana afenzo so nia edi wo mo ntare hyem ekwaya be fa so akire wo ba no sania won sinsiesie hu enko abonten ana onko krom ana se edwom mu se abaye bo a osiso ane ho susu ne sire yi che se aye kama no ba bia aye kama kan obi so oye mfiamfia na omo nso so no na ehu pa ete so okosha ade akekere na
na no chi bobom ti obema bi no be fe say akra no wani so bia no 13 years and now 14 no akoche no awrepu yo ko bi ba okroma e do ka kire sa akra no 14 I was shocked so mo ka fe papa tube wan no bia che no awrepu no na akra no bi nsan da fie e bi nso okosu na akofa nsem bebre me ka se bia ma me ne papa no omu ni bi wo ho no na fe de abusua mu atete ne ahaya ba na akra na jani school na fe woti fie na efie na wote be ma bi ba na one na ba wo no okọ na di so sa na e ha akra ne dachi ti ni ameka ne say ye mma no particularly ehun hia say ye be kire ye mama no e kwayon be fa so be sisi wo mo sa akra wo 18 sorry akra wo 14 13 na e ma no enke kana no emanu ngwose nurse minim ankora nketo a wo mo se o mo more ti sa akora na wo chima na wo at the age of 13 14 12 na ma na hye no more no wo fi se e de no nyina wo be ye na me ka che me bag bi se na wo sa no person o ye sa de we ya wo nyi wo dure ti life be na abebo na sa but wo so sa but wo so akola life se wo age no bo ho life na wo do 17 18 wa bo ho life na wo do 30 ko no so bo ho life ti ye be hu o maba wa brem ni ye hu o mre wa brem na se wo tu ni nyina the age of 9 e ko na wo nyina de life na abebo na ni nyina so me de brem emma ye awofo emma na ne emofra no fie obu on my life ye ne farming to person ne baba ya ni sua bia enso nya sa na eso cha kola wo fie chira kola kwampa no nyina wo fie mu ti ni ameka ne se chira kwa no akwa wo be fa so a wo be siesie no a wo de be kwa abonti mi da mos chira kola pa ya ofa so nya wo fie awondas yo ne ye bai wedru ne bra embre so a waye ne bra ma me a kire se no sinsiesie ne ho aye fefefa a okwa a obe ma me e den na wo be kire obapa wo so na me be yo e den na wo be kire akwala ne se onye e na ma onye bro ni si ni do's and don'ts ene ne ho yeah e was a wo kire ne se wo si abonti a wonye steady ho steady on board onye ho ye o ko onanti bia na on her there's 200 meters ahead because lions will be coming we are one be a hunt to here o pia on her hunters in the on you know hunters go go as a hunters no dey make boys no o check mu yie men go kan say brother men na and no na man ya shame no say men asaba be kan boys boys ne do o ma na men mo fe so and one yesterday o kwa mu na won hunu se okona se wo ko di sa agro we say pa na se nyame anya na do ma pa agro no kum kakra agro se no ko di na nyame anya na do ma agro amekan ye empamu agro se wonya nru se wo bema esekete na wone ne daso edi agro bone meka ennamu asem I'm talking about sex babes yeah let's talk about it then you grandpa my house here be ja you know I show honum na ye besre nkotodiogu fom ye besre se monko ho esanse se monko ho no mo a mo life nyina se ne nyame asiesia ma mo no mu hu ne sa enkakra bi na se ne na awoka ye se ye ka dodo no kakra bi na timi famu fi na dodo no a atimi amfamu amfi no ene dooso enti ye stress mo ebre wo ho ma mo nto mo bo ase na munni mo kete esi asem munni mo maba wasem na se mo mre wa bodru se me de bia mo di mo mre wasem wa fe sa wo show hu yi a abre wa bo so ye fe yo awo wo baba ya wo du ne braso wo bu ne nsa wa ya ba ya kama sisi okonya be 16 17 waye mina naka waye puka fe wa nkasa kwa wo na ne ho aye ofe edien na wo bekese onye edien so na wo bekese onhwe ne ye na mo onye odo ni si ni do's and don'ts ene ne
Say me baba ye do sabre na ade ameka so we no angofa nyinsen a emfa so nim a mafie obebi obi samsa de nten nyinsen emfa so nim a mafie a asichere ne sen de meka chen say on sabre na wodrum so you obi odi school see na ni so a at the age of 18 afi no obeko university it make sure say bo mo dey say obeko school a obe wie na wo wie na say wonya certificate na wonya wadwuma papa ya eho ana tena sema bema emra meseope ana oma mesrew enfrifia no ansa na wakɔ ne fie ti so ye oba na so ti asema obeti enane agya afutu no watena se kosi se bema eba be se ne pe na wawa na enam se Ghana ne ye kan se mitimi famfa ba bi kakra efie bi o ma ho kire wo ebi kwa kra pese wo ko school nso no ekwa ye obefa so obeko school no wonya nti bema bi na obehwe no ti abusua emuti sa se bema bi kura ba so obewale oban nti obehwe ni school a ma wa ba ya na ne bema no enna bo modia so obeko usuku ni bewie na eche no wie a oba be hu abusuafo no ode utira de aba ansa na ne na da anya sa wona ne koda na nyinsan ba usuku na ebebo odachi ebeyira nti ni ameka nse e ma odachi nyira tie ena ene ejasa ba ya wosiso a wo free 17 to 18 na fa wa kwa atutu yie se de ma mekan no na wunyini ayefe di ameka nse monhwa mabrabo mu ye na ensi mu ye bi da wose I will say show abrabo mu ye na ensi ye I will say sebe ma no kra hwe wo school a me ne nda oja wo hwa panenko na nyankopon no ni wo hyebre obetima ko school no enso e bi kra one for school na nyahwe and many times no me ma no mo hwe sa ma ye mpo abaya ne banyini kra na on pedi bi na nse bia me hu Ghana okotwitwa abaya ne kun no poto nti sa wo hye na sebe ma ne ntimi ntwen wa anka manenko nyahwe nye sika nko ani university obetimi aye ejuma atenase ya baya a wisiso obunisa nyame ka chiro ni se oba tan hwe wo ba no na ho siesie eno de ehia ba se na wo kan oba tan bi ha ne ba du age bi a akosi be bia wadu ni me na me nkwa kire no de bi wo ba kire na owo kra wa na obekwa akɔhwe no eno so wo ba kire na akosi ta ma wo so be wo ano no be wo agya wo abaya na ho siesie hwe se o woni deodorant se wo ni deodorant a onye obi a no betimi ato wo ni deodorant a anka atwade wo de bonsu mu a me ya kwala me de anu dware ya me use deodorant na maware anka atwade de bonsu ni de twa moto me de me sa to wo na ahihye me wo me wi a na me kodware enye na moto mu ko na wo de betwi bebi a ehwi obi a no fa bitwi ma no obata gina ho hwama ne nye wo ba nya no abotre na onyi a obenyi amawara ubetimi afford deodorant to deodorant man embre na wo say wo to deodorant e ma akwale ne se that time no modu no almost se meaning the reason why wo say pront ten woni mo so nyanka make sure say ne se ene de me nka say obi ntimi afford Pepsodent obia afford paste obia me call holidays in Ghana egushi bar room na omode nam ken you can afford it because anya de essence adana patch of paste any brush make sure say akole etwetwe ne semester obatan wenyini but ondru say wo say na wo wenyi edu no hwe say waye saade o ni triwi Adano no obi dia to Facebook say ne ba abaya onye dreadlocks na say onjai no me masma me trauma me say ye ne akola no epema no so be dreadlocks make sure say waye ema ho ate senso ni triwi no say natural bo na abagana make sure say tell me we 25 natural say adom de nkuto ma me provide ni nkuto keke ne bo onye din make sure say ni triwi ayefe make sure say obetimi afford perfume wow ba fama no ma baye nchina na baya so ma ohu say wedu mbra me ya baya every me share ma me bi no na me shop me say ma me na we do say baba ya so pebni dem bibia white enti me tuto na ma ni nyina white na me say okay ma me minu ada ase yama no wo yama no a obekọ aba abeda wase
ɛna sɛ woyɛ ma na ɛma ne bo yɛ den because abaya we si so a wa wo hu be ba kra hu na no osuro no honestly so what siesie wo ba tum pempen so be ma ai ga we e bi o hwe se wa ye ko na we dwane na ne wa ye fiata no wo hu na ohia ka no o we ze kra hwe ska to bibi edi be hu ade se wa kofa trouble aba won sadin kakra wo ye di so wo hu amani a we mu minim se edin but then Yakopon hwe nya obehwe no we ye fota Yakopon be poa people to mo ma yen hwe yema esan se eye ye yankasa ya chede anyame e de cheye ama omunyi kama abaya wo so ma me ahwe wa ama ho ayefe nya no ntina obekwe shake wo ko shake ya obi kan o ye shake body fabra we do puberty we do bra wa ya bra me do sa age na bisa me na lese ma menti sisi o se eresi se benyini de ne seti mpo a ibenyinsan se benyini de ne seti mpo ibenyinsan dam na kai cho enti se wo abranti amenka se o we de one night fling ana se ne de ana mpo so obehye condom ma me e bia na utinye tnase nya butre tnase ye wa ba ya bo life nyini ko school ni a opese wo ye bia wo de nyini na ye na embre pam obe ware na efiri ho kom etu musa obi ne kana so say if you want to die, if you want to sleep, just wait, one day you will die and then you will sleep forever. Madam wasi nkomo aye no boy etisen ana ye dam wasi etisen jumedie na watch send there ye be say hia ye dam wasi bye.